خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا إلى حضرة أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى حضرة روح سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم وخصوصا إلى حضرة روح الإمام أبي حسن السادلي. ثم وخصوصا إلى حضرة روح ولي جنة البغدادي. ثم وخصوصا إلى حضرة روح الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا إلى حضرة روح الإمام السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم وخصوصا إلى حضرة روح الإمام يزيد البسطامي. ثم وخصوصا إلى حضرة روح الإمام السيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. ثم وخصوصا إلى حضرة روح الإمام السيوطي. ثم وخصوصا إلى حضرة روح الشيخ نووي البنتاني. ثم وخصوصا إلى حضرة أرواح مشايخ ومشايخهم وأساتذتهم. ثم ونخص خصوصا روح كي حج عبد الله فقيه. ثم وخصوصا إلى حضرة روح بابي والزبير وأصولهم وفروعهم أن الله توسعهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسن في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا إلى حضرة السيد الحبيب توفيق بن عبد القدير بن حسين السقاف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moga-moga barokah fadilan karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakkan kedudukan kestakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat kestakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilan karamana para aulia Allah, para ulama Allah, barokah kitab Nasaihul ibad malarmo ke reng sepona batan kaula reng sepona cakat cengaci selamat sabung amar moga-moga oleh pengabaran Allah subhanallah ta'ala etrema segala ibadah ijbaraki kapura padangaki kapura siki ade moga-moga amar parengen barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir moga-moga barokah fadilan karamana surat al-Fatihah. Moga-moga lantaran hakkan kedudukan kestakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokah fadilan karamana para aulia Allah, para ulama Allah, barokah kitab Nasaihul ibad malarmo ke fatun kaulus keluarga cakan cengacis keluarga selama masa adil. Moga-moga selalu erak seserang Allah subhanallah ta'ala. Itu tiada orang selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Dan moga-moga ikan bangakin dalam segala urusan dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله آل الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله أنا الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه صلاة الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيرك مرحبا بوصايا رسول الله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل روح الدعوة النظر إلى الأمة بعين الرحمة مرحبا بوصايا
wasaya Rasulillah ma kana lillah dama wa tasala wa ma kana li ghairillah inqata'a wan fasala ruhud da'wa an-nadra ilal umma bi'ainir rahmah marhaban biwasaya Rasulillah ma kana lillah dama wa tasala wa ma kana li ghairillah inqata'a wan fasala ruhud da'wa an-nadra ilal umma bi'ainir rahmah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin bijahi wa bihaqqi wa bisafati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kang ganjengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminata asrata. Qala an-nabiyyu alaihi salam inna fi jam'il mali khamsata asya. Al-ana'a fi jam'ihi wa syughla an dzikrillahi ta'ala bi islahi wal khafa min salibihi wa sarikihi wa ihtimalas mil bakhili li nafsi wa mufaraqati salihi min ajli wa fi tafriqihi khamsatu asya wa fi tafriqihi khamsatu asya bila wa fi tafriqihi itadaki khabar muqaddam khamsatu asya mubtada muakhar atau yatafaqike lafaz sebelumnya wa fi tafriqihi khamsata asya punten khamsatu bila yatafaqike lafaz sebelumnya inna fi jam'il mali khamsata asya ngereng wala napa beca wa fi tafriqihi khamsatu asya napa beca wa fi tafriqihi khamsata asya Ting beca khamsata asya berarti tadi badal rahatan nafsi min talabihi wal faragha li dzikrillahi min hifdihi wal amna min salibihi wa sarikihi waqti sabasmil karim li nafsi wa musahabatas salihin li firaqihi. Nika dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangken bahas sareng tafsirna munggo Nawawi Al-Bantani kosa wal maqalatu saminata asrata maqalah sekaping 12 kosa menika kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa inna fi jam'il mali saongkuna edalem mas'alah ngompolaki harta kosa paneka khamsata asya paneka bedel 5 macem tafsir 5 macem minas sifatil matmumati 5 macem kosa paneka arupa sifat-sifat si coba kosa paneka jadi orang ngompolaki harta kosa paneka neka bedel 5 sifat sejuba kosa paneka. Dadi Kanjeng ngaji kosa paneka seneng numpu-numpu hartana sampeyan bakal ngalamin lemak sifat kosa paneka. Makanya sampeyan kosa cek sampai kedun kerentek napa boleh pengetero kosa terong ngumpul lagi harta. Perkara hartana kosa harta kosa entar kesambian engke kok ekom polaki kosa tempeng jar kelajar tako napa kosa podut
Wedhus. Sepenting sampeyan cobung napa kok sak menika krentek napa boleh pengetero tero ngompolaki harta. Tengeren jangan jenengan. Dadi orang mula ngompolaki harta kok sak menika sampeyan bakal ngalamin 5 sifat si coba kok sak menika. Ngas teteh. 5 sifat si coba kok sak menika engke menika al-anaa bakal ngalamin paya ay adillata bakal ngalamin hina kosa wa husulal masaqqati ben bakal ngalamin otabe napa kosa nika bakal nimbulake masako masako niku beban ciber kosa. Dadi orang sing ngompolake harta kosa menika bakal ngalamin anak punten anak bahasa Indonesia, anak bahasa Arab bakal ngalamin payah kosa. Mangken sampeyan kosa menika cek gedun krentek napa boleh terong ngompolake harta kelala kolak kepola perkara hasil kisah sabe nyabe kosa menika cek ke cita-cita napa boleh pengeterole sampeyan bakal ngalamin payah kosa la kedun obong 1 juta dageme kira 7 juta segedun 2 juta dageme kira 3 juta cek sampai sampeyan kedua pemikiran engane kair sampeyan diin berak kosa menika wis jelenen kosa menika cek sampai gadun krentek terong ngompolaki harta kosa. Jadi pertama kosa menika al-ana paya kosa fi jam'ihi ay al-mali dalam masalah ngompolaki harta kosa. Bakal sibuk paya kosa menika bekal masakoh aben dalam masalah ngompolaki harta bareng lagi do 1 juta tero 2 juta 1 juta tero 3 juta tahun yang potos kok sama sampeyan gadon emas gunung tero gadon emas dukunong ting bahas masalah harta neka inna fi jam'il mali neka arten harta terjemah lain kosa mali kosa ini kemaknanya mereng doyong kosa benih. Jadi orang yang pikirna selalu yesn harta kosa pikirna reng tak kira normal kosa tak kira normal reng mereng kosa. Pokoknya sedeti garis besar cek sampai sambian kosa penekak nama kosa keduan pengetero cek sampai keduan pengetero terong ngompolaki harta ampun jalanin biasa bonda. Nggih beda 1 juta nggih sabe beda 1 juta nggih sabe 2 juta pon lah wis cetong bitong pon lah ane cek tau sa tong bitong nika sifat secoba akibat dari orang sing ngompolake harta kosa menika sekabeng 2 kosa wasugla sibuk an dzikrillah taala dari napa kosa menika zikir ke Allah subhanallah ta'ala kosa abang sibuk tak koper engak ke Allah subhanallah ta'ala kosa bi islahihi ay al mali sebab napa kosa bi islahihi sibuk sampai tak bisa engak ke Allah subhanallah ta'ala kosa bi islahihi kelaban memapan atau membagus hartan kosa menika. Jadi orang tintero hartan terwaga kosa takir koper kosa orang menika napa kosa bis engak ke Allah subhanallah ta'ala kosa menika. Sibuk pun lah. Ya cek istighosa tak sebenarnya ya cek wirid tak bisa. Entat wirid ne tengah apa? Nek tengah pasar kosa senajan bisa ongko bisa wirid nek tengah pasar tapi tak bisa normal kosa menika cegengan tak wajib pun lah tak bisa dikir pun lah kan cegengan tak wajib pun lah tak enggak cegengan panju tambah tak
tak enggak aneh gila. Tadi cek kalau orang kosan konten tak dulu lebih sedikit makanya tengah pasar kosan tak lala sambian cek tak baju ke sambian tak enggak cek baju tambah tak enggak kosan. Konten tak boleh cek ting baju ke sokor boleh tak oke. Tinggal ke sebatas pengakuan kosan mereka. Neka resiko kosa menika sifat si tercela akibat dari orang apalagi harta kosa sibuk sampai tak koper zikir ke Allah subhanallah ta'ala kosa bi islahihi ay al mali karena orang banyak kangki kun karon bagus memapan harta kosa baneka resiko sifat si kabeh telok si coba kosa wal khaufa napa kosa kebetir aneh gila kebetir jadi orang kosa nek keting ngompol lagi harta kosa wal khaufa bakal ngalamin rasa kebetir kekhawatiran kosa min salibihi dari orang sing ngerampok kosa bener. Jadi orang nek keting odin kosa ngompol lagi harta kosa contoh pun lah kadi Kang Yusuf ngobu sape tengeren sambian niki. Dadi cakan cengaji sing ngobu sape niki. Tengeren. Orang niki ngobu sape kang kui niatan ibadah napa kang kui numpuk harta. Tengeren caren ceneke. Dakema orang baneke ketika pon lade Pak bekto nang ngaji kosa. Orang baneke napa berangkat ngaji napa abun kosa kebeter sampai ning lagi ngaji gara-gara merengin sape nah. Niki ngertenger nek kewon. Tako langke wal khaufa tako min salibihi dari badan perampok sakang dak emak Kang. Anu tat sapet anu tat mungkin osom anu tat nega. Lah kebeter sebeda kebeter berarti orang nek ngobu sape niat ngompol lagi harta. Carane jenenge. Ay akhidihi bil qahri ataba ay akhidihi maksud min salibihi maknana perampok kosa beneka ay akhidihi orang yang mengambil harta bil qahri dengan cara paksa. Jadi perampok kosa beneka bila mondot bareng dengan cara paksa au bil ikhtilas ataba kelaban nyopet kosa beneka kebetir takok copet sambian misalnya jalanan nek dalam atas sebada banget tak nyaman sambil jalan nek bus lek-lerekan kok sapa nika anggro orang curigain copet kok sapa nika gara-gara anak apa sambil selalu kebetir gimeng kebetir enggak nek gara-gara sambil bertahar harta lain biarin cita bertah harta kok sak mage leber ni terminal nang tenangan kosa tapi bila sambian nenteng obeng kosa mereka makin sambian le bodone kemla bodone hotel malah sambian tak tenang takut bodoh perampok takut bodoh bigel macam malah gara-gara napa kosa mereka orang mereka akibat jiwa lah ngompol lagi harta kosa mereka wasariki ben kebetir takut bodoh maling kosa mereka ay akhidihi khufyatan maling kosa menika pengertian orang sing mondot harta khufyatan kelaban cara samar kosa menika rongeron kosa menika waktu malas mil bakhili ben napa kosa menika nangkung sebutan cerai kosa menika linafsihi kaaben orang segaduan harta. Jadi orang segaduan harta kosa menika bakal gaduan resiko sebut cerai kosa menika. Ane gara-gara gaduan harta. Lain ambil orang sing gaduan harta kosa menika. Engki sapa orang san rasanan arep cerai sapa nyeretan. Tapi bila orang sing gaduan harta kosa menika del modela apa panti kosa beda apa panti. Non cobong aneh. Ane keting sampai anak kosa menika bisa sebut
cerai kosa gara-gara apa? Pola gara-gara keduan harta wa mufaraqatus solihin ben bisa pesa ambil orang-orang soleh bisa jauh ambil orang-orang soleh. Jadi orang tinggiwan na terong ngompol lagi harta kosa orang bani ketak bisa apolong bi orang-orang soleh kosa. Iya cek ngacing ini ketak bisa pun lah. Tore ngacik tore kak aku sibuk alasannya sibuk pun lah bisnis aneh. Gara-gara anak kejiwan na berarti ya seentun tunyah kosa mereka min ajlihi ay min ajli khidmatil mali anapa orang mana kami sampai jauh bi orang-orang soleh karena aben kosa sibuk ngelayanin harta kosa mereka neka sifat secuba akibat dari orang sing ngompol lagi harta kosa mereka gara-gara napa kosa harta na kosa mereka jadi tujuan kosa wa fi tafriqihi ay inna fi tafriqihi khamsata asya saungkuna dalam masalah orang si bagi-bagi harta nakosa baneka engke khamsata asya cukeun benda lima macam cukeun lima macam kosa baneka aropa sifat-sifat si terpuji kosa sifat-sifat si mapan kosa. Jadi orang si napa kosa paneka odin ngompol lagi harta kosa bekal keduan lemak sifat si juba sepaneka juga orang sing bagi-bagi harta na kosa paneka bekal keduan lemak sifat si mapan kosa paneka. Sehingga maksud wa fi tafriqihi kosa peneka al mali bi ijraihi ala sabilil khair kosa peneka ke hartana ekuna akide jalan pan kosa la orang si hartana kosa ekuna akide jalan pan kosa bekal napa kosa kedua lima sifat si terpuji kosa pertama rohatan nafsi kosa tenang badan kosa rohatan nafsi tenang jiwa kosa minta abi tolabihi almali dari payan nyare harta kosa jadi aben tenang kosa jadi make paya ingat apa andai kata paya kosa tetep tenang kosa artinya aben kosa benek tak ngoyok sebab orang kosa mereka ngompol napa kosa alako kedua tujuan tro kebagusan harta kosa mereka maka cara lakon kosa mereka sepenting orang mereka lako hasil tak hasil kosa sepenting lako lain bi orang si kedua tujuan odin kosa tro ngompol lagi harta kosa ting sampai lako tak oleh penghasilan kosa neka ngadus kosa neka ngadus pun lah tapi seorang neka air selak tok pun lah laku tak oleh penghasilan ke ngadus oleh penghasilan tinggal cocok be nafsu na tetep ngadus make oleh kosa tetep rawa korang karena lah jiwa na kedua tujuan terngompol lagi harta bita seorang orang kosa mereka bila harta na kosa kenapa kosa ekona aki kakui kebagusan kosa rohatan nafsi lakon nang tenangan kosa mereka lakon nang tenangan kosa wal faragha li dzikrillah ben sibuk ngunaaki kakui zikir ke Allah subhanallah ta'ala kosa benda kegiatan ngaji misalnya orang apa ini kayak gunaaki kosa pokon dek orang mereka bisa ingat ke Allah subhanallah ta'ala kosa mereka wal amna sekaping telok kosa mereka wal amna ay adamal khaufi napa kosa kedua rasa aman
Kedua rasa aman harta bagi-bagi kang kui kebagusan kau sabeneka arten harta sodakwaki monla neka orang mana ke bekal kedua rasa aman tidak mengalami rasa kebetir kau sabeneka karena lah hartana lah kebagusan biasa orang mana ke obeng neka keluar masuk kau sabeneka ke bedo obeng ke biasa kedua obeng ke senang biasa kau sabeneka lelain bi orang sering ngumpul lagi harta kau sabeneka kedua obeng lah tak tenang kau sa kedua obeng tak tenang kurang obeng tambah tak tenang lain bi obeng sering untuk kau sabeneka kedua obeng ke senang bisa bagi tak kedua obeng ke pola biasa kau sabeneka lah biasa kau sabeneka makanya sampai cenderung sebagian fusoha kau sabeneka orang-orang si ahli bahasa kau sabeneka neka ngomong kau sa judur rajul yuhibbuhu ila ajdadihi wa buqluhu yubghiduhu ila auladihi. Coba nih. Jadi judur rajul law mana orang kau sabeneka yuhibbuhu paneka bisa lantaran loman kau sabeneka bisa nyebab aki orang-orang setak lebur kau sa jadi seneng kau sa. Jadi orang loman kau sabeneka orang-orang tak lebur lah jadi seneng. Contoh pun lah sambian misalnya tak keleburan bi orang kau sa ajak pun lah traktir kau sa ajak traktir kau sa abis seneng kau sa neka ting orang loman kau sabeneka. Wa bukhluhu yubghiduhu ila auladihi sementara cerai kau sabeneka bisa nyebab aki beci sampai ke potrana sampai nyebab aki beci ke potrana tibi ni gelebe beci nama boleh ko ring la trong nyono bung nyono obeng la beng obengan to jong lakuri payah kau sabeneka kepotrana tibi le sambian cermet nama boleh ko orang kau sabeneka neka mola orang baneka cerai kau sabeneka bakhil kau sabeneka jadi orang mula bakhil nganeka padahal dan sekelela orang loman kau sa orang si talebur bisa seneng gara-gara orang baneka loman sementara orang cerai senajan kepotrana tibi neka bisa nyebab cermat napa boleh ke orang makan sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu kau sabeneka debeuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad aqsamallahu taala la yadkhulu al jannata bakhilun. Jadi aqsamallahu taala Allah subhanahu wa taala sampai sompana Gusti Allah la yadkhulu takira masuk al jannata ke surga pesera bakhilun orang cerai. Jadi orang cerai sompa be Gusti Allah takira masuk surga maka dein celeng make deine celeng ngastete sampean cakang bojong kosa cakang bojong pola deine sampai celeng tapi cerai kosa sampean tak kira masuk surga mah bisa tak bareng dalil ingat nih kereng kosa bener dalil sampai ingat nih kereng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debu kang karim aqsamallahu taala Allah subhanahu wa taala sampai asompa kosa la yadkhulu takira masuk al jannata ke surga pesera bakhilun orang cerai. Dadi Kanjeng ajine make bojong deine sampe celeng tapi cerai tak kira masuk surga. Tentang neka orang bojong mapan mon nada dedek em dalile engane aksama asompa pesera Allah Gusti Allah kau sabane kata Allah halimah lur sapa Allah
la yadkhulu takira masuk pesera, la yadkhulu takira masuk al jannata ke surga pesera bakhilun orang jelaskan mereka aksam Allah sampai sompah Allah sampai sompah kosa jadi orang cerai kosa mereka ingat mereka lo orang cerai ini kedai keematat sampean orang cerai kosa kayak nggak ejakan jenaka jadi orang cerai kosa mereka buntun orang si tak pernah maringin sebab tim pengertian orang cerai orang si tak pernah maringin peparing kosa mereka maklum pun lah tapi pada penjelasan kosa mereka wasuila al Hasan radhiyallahu anhu jadi Imam Hasan kosa mereka pernah tanyain kosa mereka anil bukhli tentang cerai kosa mereka napa cerai kosa mereka tambah pesir seyaranin orang secerai kosa mereka qala huwa jawab Imam Hasan kosa huwa tining cerai kosa ayyaro ar-rajulu ma anfaqa talafan wa ma amsaka sarafan jadi seyaranin orang cerai kosa mereka nginfakaki hartana si baju kosa mereka sipan mapan SMP leuneuk ke orang cerai jadi ting sambian misalnya napa kosa mereka kebai napa kosa tajin misalnya kebai tajin kosa cingkeran tajin kuli geli kosa cek paring aki ke tetang ke kosa mereka ane kula tadi ting marengen kosa kebai tajin si nyaman kebai tajin sesae cingkeran tajin kuli geli cek paring aki ke tetang ke nek punten sampeyan make marengen peparing kosa punten sampeyan nek yaranen orang si loman tetep si yaranen orang si cerai monggo Imam Hasan Al-Basri kosa jadi Imam Hasan Al-Basri tanyain orang cerai kosa engke bila maringin peparing kosa peparing si baju sipan mapan SMP lene ke arah orang cerai lah orang mula cerai kita kira masuk suar ke kosa sampai le keputaran TV cermat kosa mereka keputaran TV cermat kosa mereka nek kesaran orang cerai kosa mereka leloman kosa mereka loman bila musim kampanye nek punten ngane ko ring loman kosa mereka loman kan musiman kosa mereka makan sambian kosa mereka harta kosa mereka ke sambian tak oleh sambian kedua tujuan ngompol lagi harta le orang soki kosa ni kan ngompol lagi harta dan soki ni ke bagian tapi dalam masalah tujuan kosa mereka sambian tak bahas orang soki atau tak soki kosa karena barometer orang cerai kosa tak bahas orang soki atau tak soki orang cerai kosa menika tak bahas orang soki be orang tak soki kosa nika orang cerai kosa jadi ngakengen pun Hasan Al-Basri kosa menika Hasan Al-Basri kosa menika seyaranin bakhil kosa menika ayyaro ar-rajulu ma anfaqa talafan wa ma amsaka sarafan jadi orang cerai kosa menika nginfakaki hartana atau bareng sejuba tapi nahan hartana atau bareng semapan nek lha dadi sampeyan maringe peparing nah boleh maringe peparing ke ustadan ustad ni kon paling nyaman apa nggih tanya de tukang tuku kosa jadi sampai pada dagu yang aneh sekapeng napa kosa menika terus kosa menika waktu sabas mil karimi li nafsi la orang si bagi-bagi hartana kosa menika bakal mendapatkan sebutan al-karim orang
loman. Si sering bagi-bagi harta nak kosa menika bakal disebut orang siloman kosa. Leloman kosa menika termasuk kedudukan simul je kosa menika. Nika kedudukan simul je orang loman kosa menika sampai paringin kedudukan simul je sareng Allah Subhanahu wa taala kosa menika. Sampai pada situng cerita kosa menika. Sampai pada situng cerita. Situng bektoh kosa menika. Nabi Yahya alaihissalam kosa nika lejuhri. Nabi Yahya alaihissalam kosa menika pernah kepangki sareng iblis kosa menika. Situng bektoh kosa menika Nabi Yahya alaihissalam kosa menika pernah kepangki sareng iblis. Nabi Yahya kosa menika sempat atanya ke iblis kosa. Faqala lahu ya iblis, tanya Nabi Yahya ke iblis kosa menika. Akhbirni, ceritaake ke sengko iblis. Jana Nabi Yahya kosa menika. Bi ahabbin nas ilaika wa abghadin nas ilaika. Ceritaake ke sengko iblis manos si paling kesenengan mbek sambian ben pesera manos sepanika si paling tak ekleburen mbek sambian kosa menika. Jadi Nabi Yahya kosa menika sempat atanya ke iblis kosa menika. Pesera orang si ekleburen mbek sambian iblis ben pesera orang si tak kesenengan mbek sambian iblis kosa menika. Jawab iblis kosa menika. Orang si paling ekleburen mbek sengko kosa menika engki mukmin si bakhil kosa menika. Dadi orang si cakang bojong tapi cerik le niki si ekleburen mbek iblis kosa menika. Cakang mukmin nika al mukmin al bakhil. Al mukmin nika kan orang si cakang bojong tapi cerik le niki si paling ekleburen mbek sengko kosa menika. Wa abghadun nas dineng si paling mecer-meten mbek sengko kosa ilayya monggo sengko kosa menika al fasiku as-sakhi kosa menika penjahat tapi loman niki lho. Dadi maki penjahat tapi loman niki tak ekleburen mbek iblis. Maki cakang bojong tapi cerik niki seneng iblis kosa menika. Jadi ngasteti sampeyan cekang-cakang bojong nika. Enggak cerik lho. Tetep ekleburen mbek iblis. Tak kesenengen mbek Gusti Kanjeng Nabi kosa. Niku. Qala lahu, pas tanya Nabi besar Nabi Yahya kosa menika ke iblis kosa. Mak bisa kosa menika orang cakang bojong tapi cerik ekleburen be iblis bodoh penjahat al fasik nika penjahat pun lah. Tapi asa khiloman nika paling tak ekleburen be iblis. Maki cakang bojong tapi cerik engke ekleburen be iblis ekleburen be iblis le juri punten ekleburen be Gusti Allah kosa menika. Qala lahu kosa, pas tanya Nabi Yahya kosa lahu ke iblis kosa, lima da'an apa mak sampai ingat neka. Qala jawab iblis kosa menika li annal bakhila qad kafani bukluhu. Engke karena bakhil kosa menika sifat cerai kosa menika qad kafani ongku nyokopen ni kesengkok bukluhu cereken kosa menika. Jadi cereken nika cukup bagi sengkok kosa menika. Wal fasiku asaki sementara penjahat siloman kosa atau khawifu ayyudli Allahu alaihi fi sakhaihi fayaqbaluhu. Ting penjahat siloman kosa ini kesengkok kebetir tako Allah Subhanahu wa taala kosa maringin hidayah yutli an kemaringin oneng maksudnya paringin hidayah tako bi Allah Subhanahu wa taala paringin hidayah dalam masalah keloman lah pas etrema be Gusti Allah kosa menika. Akhirnya lestare
maringin penjelasan ngane ke iblis ke Nabi Yahya kosa menika summa walla akhir mungkur berpaling kosa menika iblis kosa wa huwa yaqulu ben iblis kosa nika ngomong ke Nabi Yahya laula annaka Yahya lama akhbartuka andai kata sampeyan punten Nabi Yahya sing kok tak cerita kesambian kosa nika iblis buka rahasia kosa buka rahasia aben kosa. Jadi orang make cakang bojeng kosa menika tapi bila cerai nang senenge iblis kosa menika penjahat tapi bila loman kosa nika paling tak ekleburen bi iblis kosa menika sebab loman kosa menika bisa tetilan sebab Allah Subhanahu wa taala maringan hidayah utawa maringan ilham kosa dari muljana sifat loman kosa menika orang wa qala ba'dul fusaha khairul amwal sakus bakusa harta kosa menika ma istaraqqa hurron wa khairul a'mali ma istahaqqa syukron. Jadi sakus bakusa harta kosa menika engke harta sedeti budaan orengah kosa menika artena kosa menika sakus bakusa harta engke harta si bisa kendaliaki orengah berarti sak bojuban harta kosa menika harta si napa kosa ngendaliaki orang kosa. Jadi harta si paling bagus engke harta si kendaliaki orang. Sak bojuban harta nek ngendaliaki orang. Nah ngene iki tibi pola. Sing kok nek yatur harta napa harta yatur sing kok kosa menika. Nek iki tibi Kang Yusuf. Wa khairul a'mali tining sagus bagus kelakuan kosa menika ma istahaqqa syukron engke kelakuan si pantes nerima sok disyukuri kosa nerima esok koren kosa menika disambian nglakoni napa wae pun tingkeren esok koren berarti nek kelakuan bagus. Sambian maca Quran lestari maca Quran alhamdulillah lestari salat alhamdulillah. Pokoknya apa wae pun si pantes esok koren kosa neka kelakuan si bagus kosa menika. Ngak jagan jeneng. Kelakuan apa wae pun si pantes esok koren neka kelakuan bagus. Harta si bagus kosa menika engke harta si tunduk de orang kosa harta si yatur orang harta si bekteh ke orang punten orang nek yatur harta. Jadi orang mulai yatur harta kosa menika berarti sak bojubeun harta. Ngake congjun lek emo congjun minta ngaji bisnis ke Banyuwangi ngone mobil ni kesak bojubeun harta ngake ini bila ngaji sak cek sampai beda urusan bisnis buang bisnis kosa menika penting lagi ngaji ngake sampeyan nika angkun bulu serius nika sabojuban harta kosa menika engke sing ngatur sambian sampai sambian nika bojona ngaji pas tak ngaji neka berarti harta saya dapat kosa sabojuban harta sabojuban harta kosa menika akibat kosa menika orang mula ngalami menika air posa angen-angen kosa menika posa pengetero kosa menika mula posa pengetero kosa menika air aben kosa menika wa inna tulal amal yunsi al akhirah wattiba'ul hawa yasuddu anil haqqi kosa. Jadi orang mula posa angen-angen kosa menika lopah akhirat
Ledake bisa enga akal ke urusan akhirat kosa bila bareng akal kosa selalu mitong dake maki abak kira lako hasil lah hasil kesat dake kira hasil tambah kosa usahana pun kira tambah berkembang. Jadi asana kosa apa nih kedua kema abang kira jadi orang kaya kira jadi orang soki kosa. Padahal kosa apa nih orang kosa harta kosa menika sempat singgung sareng Imam Abi Darda kosa menika. Cantepun Imam Abi Darda kosa menika ala tastahyuna tabnuna ma la taskunun. Napa sampeyan tak todus tah abangun bangunan kosa sementara tak ekenengen. Sampeyan bangun bangunan mapan kosa sementara mbek sampeyan tak ekenengen kosa. Contoh pun lah sampeyan bangun compok mapan kosa. Keceki sampeyan bakal tinggal omor. Pondut pun lambe potrana sampeyan kosa. Tak ontong compok sik bangun sampeyan dadi penyebab lento kerap potrana sampeyan. Sampeyan godon pikiran sampai godon pikiran tang putraku aku lakon apa tang putraku aku usahana apa. Jadi putra lagi SD kelas 6 kosa pikir pona lakon apa tang putra kosa usahana apa padahal putra sampeyan belum tentu di putra sampeyan belum tentu lancung umur. Nek setuju na pangeran singa tur tapi selak pun lah akal kosa angen-angen pun lah sibe de kosa nek ala tastahyuna tabnuna ma la taskunun. Napa sampeyan tak todus tak abangun compok ta bareng si tak eken nengen wa ta'ammaluna ma la tadrikun ta bengen angen kosa menika angen-angen napa-napa si sampeyan tak lun kau nengen sambion ngenangen tro keduan apa kosa menika kenengan si mapan tapi belum tentu sampeyan ngak kedon compok mapan kosa malah dadi masalah ere orang ketengki orang hasud orang nun sampai kemodung orang sampai gara-gara kedon compok mapan kosa ning macam-macam kosa kosa mau sonika ere kosa apa nih? Titi cekera kosa apa nih? Kemangkan wa ta'ammaluna ma la tadrikun angan-angan bareng si sampeyan talun takalun ka olengen kosa wa tajmauna ma la takulun. Ota besampeyan ngompol lagi bareng si tak ede kosa ngompol lagi bareng si tak ede kosa. Kobayoneka kenengen tak kenengen kosa sampeyan gaduan compok mapan pula gaduan compok mapan pas gawe compok boleh pas gawe compok boleh kira-kira le sampeyan bila saren nek sampeyan saren kan nun kan kesarene compok pasti sarene salah situng telok compok ben boleh sarene sampeyan buntene compok mapan nek pasti sarene nek kenenge tempat si ukuran semeter sareng 2 meter. Lha nek lepas sampeyan kewe bangun compok mapan kosa nek padahal sarene sampeyan nek emah napne compok mapan nek kenapa nek kasor nek kasor. Berarti paling penting nih kesambian keduan kasor. Kedun kamar petok pon tak kira kebesaran di sambian kosa kamar 6 kosa apa nih paling kebesaran sambian kamar situ. Le ini kami tak pikir kosa apa nih gara-gara sambian norotin angen kosa coba sambian angen kosa. Le napa kunan nebule kedun kamar petok ternyata seekan dengan situng napa kunan nebule kedun compok mapan tingkeran kun karon sare nek kendengan neka padahal orang sare kosa nek kebilengan ngantok kosa apa nek jadi bila orang ngantok kosa apa nek bodone ke maksa sai kosa apa nek sare nek kosa nek atas becak nggih saya bahkan nek beberapa jembatan saya ting urusan saren kosa
Ane gila. Sing urusan saya dadi sampean kan untuk sementara kan ningali tetangga. Ningali kanan kiri. Bayangake orang kosa apa nih? Bayangake kosa. Doge ma abe kira enggak kosa apa nih? Padahal can Nabi Adam alaihissalam nih. Padahal can Nabi Adam alaihissalam kosa. Nih punten Nabi Adam boleh jelasake ngene kan. Wa tajma'una ma la taqulun sampean ngumpulake bareng cetake gede kosa innal ladina kanu qablakum banau sadidan wa jaba'u katsiran wa amalu ba'idan fa asbahta masakinahum kuburan wa amalahum gururan wa jam'ahum buron. Sampean ngumpulake bareng cetake gede kosa saongkuna orang-orang si sebelum sampean kosa bangunan si mapan kosa wajama'u kasiran ngumpulake harta lah burung si posa kosa paneka wa amalu baidan angan-angan si melayang-layang kosa paneka gletek kosa ternyata tempat sarene sampean si asli ternyata kuburan kosa paneka tempat asli sarene sampean ternyata kuburan kosa paneka wa amalahum gururon ngen angen sampean kosa paneka ternyata congo coh kosa paneka wa jam'ahum buron harta seekumpulake sampean ternyata sia-sia kosa paneka saya napa kosa belene sampean potrane sampean kosa celaka sampean konda celaka sampean badhe dalam kubur kosa paneka. Makanya can Nabi Adam alaihissalam kosa paneka ngene ka pesen Nabi Adam ya pesen Mbah Buyut kosa paneka. Dadi Mbah Nabi Adam nika Mbah Buyut kosa paneka. Nabi Adam alaihissalam kosa paneka wa ausu Adamu ibnahu Sis. Jadi Nabi Adam alaihissalam kosa paneka pernah berwasiat ke potranna paneka asmana Nabi Sis kosa paneka. Pernah wasiat Kang Yusuf. Pernah wasiat Nabi Adam ke putra Nabi Sis kosa paneka bi khamsati asya kalaban 5 perkara kosa paneka. Wa amarahu ayyusiya biha auladahu min ba'di. Nabi Adam kosa paneka merintah ke Nabi Sis kosa wasiataki ke putra-putrana sampeyan Sis. Pesanaki ke putra-putrana sampeyan Nabi Sis kosa. Pertama pesan Nabi Adam alaihissalam kosa paneka awaluha qala lahu kulli auladika. Pertama Nabi Adam alaihissalam kosa mesen ke Nabi Sis kosa kulli auladika sampai aki ke toron-torona sambian kosa paneka la tatma'innu lid dunya fa inni itma'nantu bil jannah al baqiyah fa akhrajani Allah minha. Pesanan Nabi Adam pertama kosa paneka la tatma'innu cek sampai sampean romasa tenang cek sampai sampean neka romasa damai cek sampai sampean neka romasa aman kosa paneka cek sampai sampean neka romasa tenang lid dunya dalam urusan dunya kosa paneka dalam urusan dunya sampean cek romasa tenang. Can Nabi Adam kosa fa inni saongkuna sengkola Roma setenang itma'nantu Roma setenang bil jannati dalam swarga al baqiyah si abadi kosa paneka. Padahal Nabi Adam badane swarga Roma setenang Nabi Adam kosa ternyata Allah Subhanahu wa taala ngeluarake sengko dari swarga. Padahal swarga ini ke tempat si mulja, tempat si abadi kosa paneka, tempat si paling sementara dunia kau sabane ke tempat tak ujian paling tak saya kau le aneh na tempat si tak saya le sambil meroma tenang Nabi Adam si bedene tempat tenang kanan keluar sampai akhirnya kasis ke torona sambian kau sabane ke sekapeng 2 kau sabane ke kul wasani pesan sekapeng 2 kul sampai akhir sis lahum ke torona sambian kosa la tak malu cek sampai sambian alakoh kosa bihawa nisaikum kelaben karep belene sambian
Ane perengake nika. Cek sampai sambiane kenorotin karep belene. Ane seteti sampean cek sampai noroten istri. Jadi istri ngajak sampean deber cek toroten kosane lare bulan jam ngaji. Cek sampai noroten orang bine sampean sing noroten orang bine sampean tak kira dadi orang laki make buntun sampean laki tapi asline sampean iki tesi. Engke cek sampai noroten orang bine bahayana orang laki niki bila noroten orang bine. Kayak ini kan, cakan cengaji nih kan. Tinggule pribadi, boleh lebih bagus pesa. Tinggule pribadi lebih bagus pesa ting noroten orang bine. Tinggule pribadi. Tahun nih sambil bisa nero bulan apa punten. Sebab orang bine tak penting. Sebab sampai di noroten orang bine rosak sambil jadi orang laki sambil. Hari pesanan Nabi Adam la tak malu bihawa nisaikum cek sampai sampean alaqab la tak malu cek sampai sampean nika usaha la tak malu cek sampai sampean ngelakonen bihawa nisaikum kelaban karep pebelene sampean kok safa ini karena soangkun sengko amil tu ngelakonen sengko bihawa imraati kelaban karep tang istri wa akal tu pas engkau deer minas sajarah buah dari kapungkan falahikot ni an-nadama air sengkok semakin menyesal kau sa keluar dari suarga anapa Nabi Adam keluar dari suarga gara-gara paksa orang bine tentu cak toroten orang bine ni bahaya nah boleh jam ngaji sampean ni cek toroten nih bahaya Nabi Adam pesan Nabi Adam nih lade bulan nikah noroten Nabi Adam sing orang bini so bunjeretan orang bini nih nyam bisa aye kau sama nih le kecuali orang bini soleh moga-moga balen boleh seorang balen lecakan ceko saet tiaki orang bini si soleh anaka pesan sekabeng telok kosa mereka kullahum kullu amalin turiduna fanduru akibatahu pesanaki Nabi sis ketorona sambian kosa kullu amalin setiap kelakuan turidunahu se sambian karep kosa fanduru akibatahu teliti gillu akibatah. Jadi sampean bila aku baikon kelakon kosak teliti gilu akibat tak kira-kira nyami bahaya napa punten je moro-moro angger elakonin kosak narkoba ni kan memang menghasilkan bisnis narkoba boy beka sekejap sampean sekaping pak kosak maneka aneka sekaping pak warabi idat torobat kulubukum bisaiin ting seumpama sampeyan nek kepangkelina gimeng bisaiin napa kosa kalaban sesuatu kosa sampeyan tero nek kedua neka mek gimeng kosa baneka oh tapi tak nyaman lah gara-gara idat torobat tatkala nak gimeng napa se gimeng kosa kulubukum pangkeli ni sampeyan bisaiin kelaban badan sesuatu kosa fajatanibuhu maka hindaren maka jauhan sesuatu nek kenapa abe sekeran nyebabake sampeyan tak sae kosa hindaren cek sampai terus aki kosa meneka hina fa inni hina akaltu minas sajarah karena saungkun sengkot tatkala deer buah dari kapungkan kosa ittoroba qalbi maka tang panggelian kosa himang jadi sampean mola himang kosa wis jauhan hindaren sengkot lakone keme tak nyaman kok wis cek terus aki kosa meneka meta menyesal kosa wala khamis sekabeng lema istasiru fil umur fa inni law sawartu al malaika lam yusibni ma asabani sekabeng lema musawaru sampean dalam segala urusan karena saangkon sengko andai kata musyawarah be para malaikat sengko tak bakal ngalamin
tak bakal ngalamin neka. Jadi sambian neka jadi orang laki kosa engke kudu laki pun. Cek sampai sambian jadi orang laki ya tur orang bini bahaya sambian make laki engke tetep sambian tinggalin ngak orang bini si gaga orang laki niku si gaga si tekes aneka. Cek sampai tok kosa aneka. Tapi cek lepah kosa aneka. Allah Subhanahu wa taala kosa niki nggih pancen lah aneh kosa. Niki hebat Allah Subhanahu wa taala. Senajan lah orang laki niki loros pun lah. Karena orang laki pancen lambang loros kosa niki. Loros tegak gelindah ingat napa kosa niki bila ngadep bi orang bini kosa tetep lemes. Tak bisa kosa niki. Jadi tak bisa kau salah nega. Makanya sambian nega penting orang bini belen kau salah nega. Ke usaha aki selalu kirimin Fatihah. Moga belen bulan sareng belen cakan cekau salah nega. Itu tiap ke belen sinorot, belen si soliha, belen si bisa ngelayaraki toronan orang soleh. Al-Fatihah. Putus nega aki. Allahumma shalli ala Muhammad.